पेटल रान तुफान आलया काळ्या भुईच्या भेटीला हे आभाळ आलया एकजुटीने पेटल रान तुफान आलया काळ्या भुईच्या भेटीला हे आभाळ आलया ढेगाळ माय मातीच्या ह्या डोळ्यात जागली या आस घेऊन हात हातामंदी घेतला लेकरांनी ध्यास लई दिसानी भारल्या वाणी शिवार झालया काळी माती निळ पाणी हिरव शिवार ताजा ताजा माळव्याचा हुईला या भार वाऱ्यावरती गंध पसरला नाते मनाचे मातीमध्ये दरवळणारे हे गाव माझे वाऱ्यावरती गंध पसरला नाते मनाचे मातीमध्ये दरवळणारे हे गाव माझे जल्लोष आहे आता उधाणलेला स्वरधुंद झाला मनी छेडलेला शहारलेल्या उधाणलेल्या कसे सावरावे वाऱ्यावरती गंध पसरला ना ते मनाचे मातीमध्ये दरवळणारे हे गाव माझे about this activity conducted by Primary English. Yes, hello Deepak sir. It's a wonderful activity. I should say the students are highly creative. It's a activity which can enable the students understand the importance of earning money with the simple step of selling vegetables. They can not only communicate with the different type of people and pacify them to sell their product. It's an advertisement skill which is imbibed in the students at such a young age. I really appreciate the teachers who have given an opportunity for these students to come out with their communicative skill of pacifying the students to give and sell their products and earn money. So earning at a young age. Thank you.